وقاعد يتوالين قاعد يتوالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون مرحبا سي سوان أغمو سريد يعني التطير الخاصيد نخدم الساقي سلاح زنا مقران دنسنا الخبر نتواغيث إقدران ذي لا بلجيك عند روح الضحايا تقريبا 34 يقموثن المئات يعني كتواجرحن التصي سقسينا اسمه مثل يعني اي غير شياقي اشو لاند فين شياقي اندت المصلحه غريبا يعني يقعشن ذي ثموراياقي ذويقي ذي سقسين الناس قدنا ويكريم وسنون ارادي بكن ثم غلينسن ادي بكن راينسن امك ادوسات ثمساليناكي تزرى ميث مثلا تضرى ثواغيث ذي فرنسا ذي جونفي تعاود ذي لا بلجيك يعني يغربني قاعشن ذينا ولا شوني قبل انت ثمسالتاكي الدين الاسلام ذا غنو قبل لا تمثالي لمثيكي يعني باش تنغض مدن عاد نولي الرايد نفدو سوم زواروك مثلا منتصر بطرونه سيناس لما ينك الزلف لك منتصر قمتنا منتصر يتسلط. السلام عليكم سي منتصر. يعني ودي سلارة قمتنا منتصر مكيدنا اسمه يعني العقل قبل ما يولي تمثالين امثيكي يعني مثل ضرادي فرنسا نسقسد يغرب اني قلنا ذينا الناند باللي يعني ثم عيش تتشغل يعني تسوحرص في اللسن خطر الحوايج يعني ما ضروت ويقي عايشين ذي برا يعني نسلمني قلنا ذي برا يغرب اني قلنا ذي برا تنتوالين يعني سيون تمغلي وقول هنا راه ولكن نكون دائما يعني ثين مجموعه لي زاسوسياسيون وكذيك قدشن ذي الدين ديالنا وكذيك ساعات يعني تيدوكلين هضرن تمسلاين تفقين ند باللي لي زاكتاكين شغل لاكي ماشي شغل يعني مانيتير ديونيك ساعات يعني هو باش هذينا كان كي مدن قمتنا منتصر ونسلام يحيى منتصر نور حسين في كيوي السين قمتنا حسن لوصيف. السلام عليك سي حسن الزلف لك كما زلت لك محمد سي محمد كما زول نتمنى دي زوط المغربيه يعني نبغى نولي ثمغلي نيك رايك بثواغي ثقي قدران دي ثمنات لا بلجيك بروكسل نديرو حنا 34 يعني قموثن نتملي صبر يعني تواشولين سن ذي المئات تواجرحن يعني يمكن تسولي ثمسل تكيك مثلا سي لوصف ثم زواروث عند الصراحه بعد في كادي موتنا في السنين قربين نتمنى غادي حلو اي مجراح غادي مثلا الصراحه ما في كادي موتن يا كان دي اما دي لا تونسيه اما دي لا تركي اما قلنا دي لا كوت ديفوار اما encore un peu plus loin des Mali وقال لي تمثل مازال تمثل malheureusement دي لا ليبي دي لا سيري دي العراق دي اليمن وقال يعني في دالي الوطن دي لا بالستين وقال في دالي الوطن دي لا برماني c'est-à-dire que ماذا قلنا وقال يعني مازال صراحه في قال يموت دي بالي اي تو ماذا قلنا كان يعني اسمه لي كونفلي se présente devant nous une cartographie de l'Europe. C'est une cartographie inscrite dans le cadre notamment pour ce qui concerne l'espace méditerranéen, elle est inscrite dans le cadre d'un conflit entretenu, d'une opposition conflictuelle entretenue entre ce qu'on appelle, ce que l'on désigne par le mot islam, qui est devenu un mot valise, qui est devenu un mot valise dans lequel on fourre tout et n'importe quoi, et ce qui est désigné arbitrairement aussi par l'Occident. Donc, et dans ce conflit-là, qui est nourri justement par les antagonismes des imaginaires, par des antagonismes des mémoires, qui lui aussi est entretenu par comment dire, par le fait
que les différents conflits liés de l'histoire liés à la colonisation n'ont pas été résolus. Donc, dans ce conflit-là, il y a mobilisation de termes tels que le djihad et pour ce qui est des musulmans et de la guerre juste pour ce qui est de l'Occident. Cela montre que la situation, dans ce cadre-là, la situation est vraiment préoccupante, notamment en ce qui concerne les musulmans. Pourquoi ? D'abord, il y a nécessité de travailler de repenser le terme de djihad. Le concept de djihad, il faut le repenser avec une historicité rigoureuse. Et puis, il y a un glissement qui a été opéré du djihad vers le djihadisme. Donc, et dans ce glissement-là, il y a rencontre entre une représentation caricaturale de la religion et la mobilisation d'un discours nourri du radicalisme populiste, qui n'a rien à voir avec la radicalité politique. La radicalité politique, c'est le fait de proposer un discours fait de concepts à même de construire une pensée libérée des miasmes, des non-dits de l'histoire et de tous les effets des ignorances institutionnalisées pour construire une citoyenneté humaine dans son pays et dans l'espace régional dans lequel se trouve son pays. Par contre, le radicalisme populiste, c'est tout à fait le contraire. Il s'agit de prendre la posture d'un opposant et de mobiliser les appartenances religieuses, de mobiliser justement les émotions, de jouer sur les différentes les miasmes de l'histoire et les effets des ignorances institutionnalisées pour, au final, déboucher soit sur un ordre encore plus violent que l'ordre que l'on veut détruire. C'est ce qui s'est passé par exemple en Iran, ou bien pour finir par consolider l'ordre établi, même si c'est à son corps défendant, consolider l'ordre établi qui devient encore plus violent. C'est ce qui s'est passé notamment en Égypte et en Algérie. Donc, là nous avons, il y a aussi deux aspects qu'il faudrait aborder. C'est l'aspect en ce qui concerne la rive sud de la Méditerranée, comme la Syrie, comme notamment la Syrie, et l'Irak, on assiste à la destruction de l'un des berceaux de la mémoire humaine. Et il faudrait rappeler aussi que à la base, notamment en Syrie, le mouvement révolutionnaire qui est né en Syrie est d'essence pacifique. La militarisation de la scène politique, de la scène publique en Syrie avait pour but, notamment, de rendre invisible ce mouvement révolutionnaire, alors qu'il est toujours en cours en Syrie. Donc, cette militarisation a permis une bipolarisation armée entre le régime de Bachar el-Assad et les djihadistes qu'on appelle les djihadistes de Nusra et de Daesh, et au détriment de l'effort révolutionnaire qui, malgré tout, est toujours en cours. Et on a vu aussi la bipolarisation de la vie politique en Égypte entre les islamistes des frères musulmans et les militaires,
qui s'est fait au détriment de la révolution égyptienne. قمتنا الوصف فاكي تسقسيغ يعني ويجي خدمن يعني ثواغي ثاقي ذا شو المصلحة لين يعني ولا نكون تيجمعة تيدوكلين يعني بغريفن نسمي ذي برا يعني كل مرة ضروري تمسايم ثاقي قارن بلي الإسلام يعني سما الإسلام قبل الحوايج ثاقي لأن الدين ينادي يعني ولا قارت الغض دي جون إنوسون يعني عندت المصلحة سي تمثال ثمثاكي. يعني en ce qui concerne si on se place sous l'angle de la citoyenneté, ولا شو المصلحة؟ شو بصح المصلحة l'Européen qui n'est pas musulman, ben il est musulman. Donc شو بدنا بدنا ذاك اللي جون النار كنا في سميسة النغاض إلى مربط النغاض justement. C'est pour ça qu'il faudrait repenser l'islam. C'est pour ça qu'il faudrait justement cesser avec cette représentation caricaturale de l'islam. Parce que le rachir de tu vas l'appliquer, et puis c'est ça la vérité, le régime religieux de la vérité, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. La chose en Europe, on assiste, il y a un autre aspect en Europe, c'est qu'on assiste, on a assisté déjà au transfert des souverainetés des États vers les centres de la finance. Donc, les centres de la finance, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent à faire des médias, des instruments de propagande de l'ultralibéralisme. Et actuellement, on assiste à un ensemble de multinationales, justement, Jean Ziegler, le sociologue, un ensemble de multinationales qui veulent instaurer un ordre mondial sans État. Donc, ma foi lire déjà les conflits dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, il y a mobilisation des différentes raisons sécuritaires d'État qui, au final, servent beaucoup plus les multinationales que les États. Parce que les États eux-mêmes sont devenus des instruments de consolidation de cette dictature des multinationales. Donc là aussi, il y a un problème. Et toute cette, la mobilisation du terme djihadagir, et puis qui a abouti à la djihadisation de, comment on appelle ça, à la djihadisation du radicalisme populiste. قمتنا لوصف يتسلط نعم فكان كيتسقسى يعني تفكر دوك الرايك يعني في الجمعة كام كيزمر توابدلن يعني كازم هذا ونا بريدو قال هنا يعني باش زمان خدمتي وغينا مثيقي يعني تخمم ضرب باغ اكزومبل باللي ثلاكرا يعني لا مانيبيلاسيون سي دفير يا دي جون كي بروفيت خاطر كي بروفيت يعني دي زاتونطايا كي مولا شغلي فاد فقد رايك في تمثال تاكي لا مانيبيلاسيون. Voilà, de toute façon, on ne peut pas mener l'enquête à la place des services de sécurité pour déterminer qui est derrière, qui fait quoi dans les choses. Seulement, le constat, nous pouvons faire un constat, si on veut, un constat politique des choses. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, les différents conflits qui se produisent actuellement, débouchent sur deux points. Il débouche sur la destruction de la citoyenneté humaine. Et elle découle du premier point. Elle renforce, si on veut, ou bien d'une façon ou d'une autre, elle renforce
l'ultralibéralisme, le système de l'ultralibéralisme mondialisé. Mais dans une étude de l'ONG Oxfam britannique, Oxfam, et notamment le Monde, le journal Le Monde, les familles les plus riches du monde, ساعات أين غلبنت ذي الساعة أين ساعة 3.5 مليار جمدان. قمتنا لوصيف يتسلط أدنو غالا قمتنا لوصيف نروح قمتنا حسن موسي قمتنا سي حسن. الو وي السلام عليكم مرحبا سي السك السقد نتمسلا يعني بثواثة كيقدر ندي ثمناط لا بلجيك بروكسل نديك موثن 34 سلمية تكتوى جرحن يعني نبغى نولي رايك يعني مكيرة سوالي ثمسل تاكي انوي قلان دفير اي غير ثمسل تمثاكي انوي يعني راي بروفيتين يعني سي حاجة ياكي اي غير يعني الحوايج مثيكي فرنسا لا بلجيك يعني الطاس تمورا ذي لافريك تونس يعني سيدي زينو صورك تمتثنك مثلا موسي الغاشي يعني وفهمنا تمثالينا كي مرات كاين سي لي جهاديست مرات كاين سي دي مانيبيولاسيون ولا شغل فاد في كذا رايك كما زول فلاوني الكلي زول محمد زولي وقال يسمح سيستر الكلي على كل حال شرديني d'abord personnellement je tiens au nom de mes amis, de moi-même, de toutes mes connaissances à condamner toute action terroriste et le terrorisme en général. Et aussi, je dirais, nous sommes de tout cœur avec les familles des victimes auxquelles nous présentons nos condoléances à Mohamed. En fait, de Charadnini, effectivement, il y a un peu de tout. Le terrorisme aujourd'hui, c'est une carte très complexe. C'est vraiment une carte, c'est un labyrinthe. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où on doit mettre un peu les idées au clair. Il faudrait absolument que le monde parle le même langage. Et il faudrait absolument que l'on fasse attention à ne pas l'utiliser à des fins partisanes, à des fins politiques, à des fins d'intérêt individuel ou d'intérêt collectif ou d'intérêt de nation. En fait, peut-être avant que je ne revienne un petit peu à cette question, vous m'entendez, moi? Okay. Le terrorisme, c'est en quelque sorte, si vous voulez, comme je le conçois moi, c'est la revendication de la terreur et donc un manque de moralité chez certains acteurs. La cible, c'est quoi? La cible peut être humaine, matérielle ou même politique. Ces groupes terroristes veulent tout simplement imposer leurs idées par la violence, je dirais. Dans les pays en guerre aujourd'hui, on qualifie, si vous voulez, on qualifie l'adversaire de terroriste pour lui coller l'étiquette de mauvais camp et de camp illégitime. Dans les pays en paix, on qualifie un groupe de terroristes permet un peu au pouvoir en place, je dirais, d'alerter sa population du risque éventuel, donc et si vous voulez, de monter un peu le niveau de vigilance. Plusieurs définitions, pourquoi je vous disais tout à l'heure que il y a des amalgames que l'on se fait du terrorisme. Plusieurs définitions sont utilisées aujourd'hui pour qualifier le terrorisme. Et chacune est employée en fonction, malheureusement, des intérêts de celui qui l'utilise. Alors qu'au fond, le terrorisme est aveugle, il est sourd, il est muet, il vise n'importe qui et n'importe quoi. Et puis, je dirais même à un moment où on ne s'attendait pas. Et à n'importe quel endroit. D'où l'intérêt, logiquement, et l'importance de voir le monde entier, logiquement, lutter ensemble contre cette barbarie qui se nourrit. De quoi elle se nourrit?
Elle se nourrit justement de cette division du monde, de cette division de l'humanité, de la misère du monde, de l'injustice sociale. Maintenant, la question, à mon sens, la question que tout le monde devrait se poser, comme vous l'avez dit tout à fait au début, Mohamed, c'est de savoir pourquoi le terrorisme et comment lutter contre. Quels sont les terroristes? Qui sont, je dirais, les terroristes? Ils sont contre qui? Contre quoi? Ce sont des réponses à toutes ces questions que l'humanité doit chercher aujourd'hui. Le terrorisme est d'abord international. Et il se nourrit surtout, il se nourrit, je dirais, de la misère et de l'ignorance. À mon sens, les citoyens du monde doivent apprendre à faire avec les vraies valeurs aujourd'hui. Il faut, avant peut-être d'expliquer les causes de ce mal via les États, les grandes nations, il faut aussi que l'on sache faire avec nos valeurs. Il faut accepter la différence pour un meilleur vivre ensemble. Il faut comprendre aujourd'hui que le monde est petit. Il faut contribuer de peu que l'on peut au bonheur de l'autre. Même Wittgenstein, il est dit ceci. Il faut absolument voir, chercher à comprendre pourquoi le voisin est malheureux, pourquoi le compagnon est malheureux, pourquoi celui qui est là en face de moi est triste et malheureux. Il faut le comprendre, il faut l'aider, il faut aller vers lui. Donc il faut contribuer du peu que l'on peut au bonheur de l'autre. Il faut aller vers la souveraineté. Il faut surtout aller vers la souveraineté des peuples. Pourquoi je vous parle d'État? Et il faut imposer la légitimité de ces dirigeants. Pour ce faire, il est urgent. Il est urgent aujourd'hui, je dirais. À mon sens, il est urgent que les peuples, dans certains pays où l'endoctrinement se fait à l'appel, il est urgent qu'ils s'organisent, qu'ils s'approprient l'espace public. Il faudra que les citoyens, moi je dirais, il faudrait absolument que les citoyens du monde se mobilisent, notamment dans certains pays du tiers-monde, dans nos pays à nous autres, là, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Il faudrait que les citoyens se mobilisent. Il faudrait qu'ils interviennent pour que les écoles, les collèges, les universités enseignent les vraies valeurs, la science, la technologie. Il faut redonner l'espoir aux jeunes. Attention, il y a des jeunes qui sont malheureux aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans un état comateux. Ce sont ces gens-là qui sont facilement doctrinables. Donc il faut absolument redonner l'espoir à ces jeunes-là. Il faut les orienter vers la culture de la vie, comme je dis. Il faut les orienter vers la culture de la vie, de l'unité, de l'action, et non la culture de la violence et de la mort. Il faut surtout que les intellectuels, c'est une part aussi aujourd'hui, l'intellectuel est infidèle. L'intellectuel, je ne vise pas tout le monde, mais beaucoup d'intellectuels aujourd'hui sont au service du maître, au service de l'argent. C'est malheureux. L'intellectuel se doit de faire la part des choses, se doit de faire appel à son éthique, à sa morale. L'intellectuel doit faire sa part. Et il doit s'approcher du jeune, il doit parler avec la jeunesse, pas seulement à travers les débats télévisés. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, Mohamed, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Le monde est devenu un village. Je dirais, c'est vrai, avec Internet, avec les avions, avec la technologie d'aujourd'hui, les distances sont très courtes. Nous sommes donc condamnés à vivre ensemble, que ce soit en France, que ce soit en Italie, au Canada, en Algérie ou ailleurs. Nous sommes donc dans la même galère. Il n'y a pas de couleur, je suis désolé, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. Chacun de nous doit respecter et aider l'autre. Maintenant, au niveau politique et diplomatique, au niveau étatique, il faut absolument que l'Occident aussi, comprenne que nous sommes arrivés aujourd'hui à une ère de partage et d'entraide. Le Nord et le Sud ont un destin commun, aussi bien économiquement, socialement, que sur le plan de l'éthique et de la morale. C'est très important. L'Occident doit aussi réviser un petit peu, parce qu'il y a aussi ça qui est ce que je vais évoquer, qui est à la base de tous ces problèmes-là aujourd'hui. Il faudrait absolument que l'Occident sache réviser sa politique d'appui aux dictatures du Sud. Et, que l'on veuille ou non, quelque part, on appuie beaucoup plus les dictatures, on les maintient, et ce sont ces dictatures-là, dans ces pays du Sud, dans ces pays du tiers-monde, qui accouchent d'endoctrinement, qui accouchent de terrorisme, qui accouchent de
de mépris, donc le jeune est frustré, il devient ce qu'il n'est pas. Donc cet Occident se doit de réaliser sa politique d'appui aux dictatures du Sud. L'Europe notamment, qui je dirais, qui est la porte des pays d'Afrique du Nord, aura intérêt, je dirais, à aider au développement économique de ces régions, à contribuer à la démocratie de ces pays. L'Europe doit permettre, je dirais, au peuple de décider de leur avenir, afin d'aller vers la légitimité de ses gouvernants. Ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister beaucoup plus à l'appui de nos dictatures à travers certains pays d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie. On appuie beaucoup plus les dictatures que l'on aide à, je dirais, les populations à aller vers la démocratisation, vers l'occupation de la place publique, vers l'émancipation, vers la mise en place des institutions légitimes. Tout ça concourt justement à la naissance du terrorisme, cette injustice sociale à travers le monde, ce mépris des populations, cette école qui ne fait pas son travail, le chômage, la misère sociale. Moi, je dis, ce sont tous ces éléments-là, tous ces ingrédients-là qui concourent à fabriquer le terroriste, qui concourent à créer cette terreur à travers le monde. Donc, voilà. Allez-y, Mohamed. Oui. مثلا حسن يعني غربنا قريت عايشين دي براسي مليون دي فرنسا دي لا بلجيك دي الالمان دي تمورتاكي لونجلتير يعني دي الاوروب خدم من شغل نسانة تفض يعني دي كدر يعني كل مرة ما يضروا يعني ثواغي ثمثا قد كرن اديني نخاطي يعني وقبلنا الحاجة ياكي ولكن تسافن ديما نسن يعني توحرصن يعني باغا يدفك ضريكا في لي كونسيكونس يعني نهني سي الجهه وقبلنا الحوايج مثيكي ام كيدني دي بتي جروب هكا بوتيتر هي ان مانيبيلاسيون بوتيتر لا لينيورونس لا الجهل ولكن يعني ام كان سواليض لي كونسيكونس راه عايشين يغرب هناكي مره يقلن دي 18 الاوروب. Et oui, effectivement, comme je parlais tout à l'heure donc de ce monde qui est devenu un village, on est condamné à nous voir les uns les autres sur le même pied d'égalité. On n'a pas à voir il faudrait absolument que chacun de nous voit l'autre d'égal. Il faut qu'on s'entraide, il faut que l'on fasse, si vous voulez, du vice-versa. Il faudrait absolument qu'il y ait cette cohésion des choses pour que l'on puisse nous respecter, nous voir de la bonne façon. Les pays occidentaux à Sagui, entre la réalité et le discours, il y a quand même une grande plage qui sépare la réalité du discours politique. On ne s'occupe pas de cet immigrant qui est chez eux aujourd'hui. On l'a délaissé quelque peu. On les a poussés à cette ghettoisation, si vous voulez, notamment quand on voit un peu ce qui se passe en Belgique, en France, comme ces deux cas, ou je dirais 3-4 cas comme exemple. Il y a trop de séparatisme. On a laissé ces gens venir d'ailleurs, se regrouper dans les mêmes endroits. Donc on les méprise un petit peu, on les traite pas de la même manière que les ressortissants du pays, vous voyez, cette façon de faire a fait que le chômage a augmenté, la misère sociale a augmenté, il est facile de s'endoctriner, on gère très très mal justement les lieux du culte, comme les mosquées, les églises, etc. Notamment, donc il y a toute cette façon de voir les choses se doit d'être révisée au niveau des pays occidentaux. Donc il faut une prise en charge, il faut une meilleure politique sociale vis-à-vis de l'immigration qui arrive à grande enjambée. C'est des milliers et des milliers de migrants qui arrivent aujourd'hui aux portes de l'Europe. Vous voyez, quand on n'est pas sérieux quelque part au niveau de l'Occident aussi, il faut le dire. Je ne suis pas, je condamne vivement le terrorisme, je le condamne avec force et vigueur, comme la religion musulmane la condamne, elle condamne de tout dans tous ses versets, ces actes barbares, cette façon de faire.
l'islam dans beaucoup de ces hadiths, dans beaucoup de ces sourates, a poussé l'humain, le citoyen, à l'unité des rangs, au pacifisme, au drapeau blanc, à l'unité, à l'entraide, à s'approcher de l'autre, à écouter l'autre, à éviter la violence, à la communication. Donc, nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à pointer du doigt une race, une religion ou autre chose pour lui coller cette étiquette de terroriste. Non, le terrorisme, c'est n'importe qui, ces personnes. Il est invisible, et pour parer à cela, il faut absolument mettre les grands moyens, il faut écouter l'autre, il faut communiquer, il faut faire l'école de demain, il faut s'approcher, il faut développer, il faut aider l'autre à se développer. C'est à travers toutes ces actions que l'on pourrait unir les peuples de demain et aller de l'avant. Vous voyez un peu ce qui se passe, je dirais, de l'immigration aujourd'hui. C'est des balles de ping-pong, ces migrants-là. On les fait venir, on les renvoie, on les traite de manière, je dirais, pas sérieuse du tout. On les laisse combien de mois dans des camps de concentration, dans des conteneurs, sur des plateformes boueuses. Tout ça fait que ça crée des frustrations. Le jeune qui n'est pas instruit, qui est malheureusement loin du savoir et tout ça, peut facilement s'accrocher, je dirais, au premier professeur qui lui dit viens, je te donne une arme et vas-y, fais ceci, fais cela, je t'offre 1 million, je t'offre ceci, cela, vas-y faire ceci, vas-y faire cela. C'est tout ça qui fait que aujourd'hui on voit partout, notamment en Europe, cette augmentation du niveau terroriste. Voilà les raisons de ces maleureuses actions terroristes à travers le monde et à travers l'Europe notamment. قمتنا حسن ما ولاش غيلي في أقمت قيم ذكيتنا غدو غالغرغورك أضرح قمتنا حسن لوصيف كيدنا قمتنا حسن. نعم. السي حسن قمتنا حسن موسي يعني سي كندا إنك ثموراكي الأوروب ذاغني لقد بدلن في الحين تسرسيت نسن خاصة ولا قارد بدن دي زبوناكي يعني يقطفن بلا تشرعيث تفغن يعني قدود انك تعيشين ذي ثموران دانا تفضى زبويا شرعيث يعني ادي فاغ سيوث يعني نتصرف كاع اندري الحقر تمثالينا امثيكي دونك هناك مام يعني لي بي لوكسيدون كي ساعه كان المسؤوليه دي تمثالينا امثيكي شنو ديري ضف رايك؟ السؤال السلام عليكم مثلا حسن موسيان يا جويا ووالدنا ميدنا باللي nous devons travailler la main dans la main pour faire face à toute cette violence d'où qu'elle vient. C'est ce que j'appelle personnellement c'est ce que j'appelle faire preuve, opposer. قمتنا الوصف؟ نعم. مولا شو غير اللي في قيمكانك اني باش غادي يلحق الصوت مليح باسكو وسلا راه كمل اوليك كم. Et nous, opposer la raison citoyenne de solidarité aux différentes raisons sécuritaires d'État qui sont devenues des instruments de domination des multinationales. Les pays européens qui soutiennent les dictatures chez nous. C'est un fait. Les dictatures au nord, elles sont soutenues par les États de l'Europe. Parce que les États de l'Europe actuellement sont devenus des instruments des multinationales. Donc les dictatures au nord, c'est des organisations mafieuses qui sont dans les réseaux des multinationales. D'ailleurs, ça explique... D'ailleurs, ça explique actuellement dans un pays comme l'Algérie, ça explique le fait que l'exercice du pouvoir se passe en dehors de la Constitution et des institutions. L'exercice du pouvoir, de la souveraineté politique et de la souveraineté économique. Donc, nous devons opposer
c'est-à-dire nous devons travailler le terrorisme, et puis bon, même le terrorisme, il faut aussi travailler le terme terrorisme. La chute du terrorisme, je me le terrorisme, parce que dans tous les week-ends, il a été utilisé, galvaudé et tout. Le terrorisme, il y a une autre forme de terrorisme. C'est le terrorisme financier. Là, 1% de la population mondiale, c'est un effort, 99% de la population initiale, c'est du terrorisme. Oui. Justement, le 1% les différents aspects de la violence, il travaille à la destruction de la citoyenneté humaine. Donc le véritable combat actuellement pour nous dans un système mondialisé, c'est d'œuvrer justement à la préservation de la citoyenneté humaine, de la citoyenneté, et à sa construction, à la construction de la citoyenneté, elle est brimée. Par exemple, les Moulaya Guinna. يدير امثله يمد دي زيطايا ديال هاد السوالين تيمول صديق تيمول نغ سوتسكين نغ elle soutiennent les dictatures chez nous. Pourquoi? Parce que les conflits liés à la colonisation, les conflits d'histoire liés à la colonisation n'ont pas été résolus. Mais la vision de l'ancien colonisateur qui voit l'ancien colonisé comme étant un terrain, il a le droit d'explorer ses terres, ses richesses et tout, de l'exploiter, notamment actuellement à des fins géopolitiques. قمتنا لوصيف مولا شغلي في يعني كانت تبرات غريب نقاش دي برا دي لوروبا كي مولا شغلي في ذا شو التبرات النصيحة راد سلح قض خاصة دي تمثالين نادي ثواغيثين مثيكي يقدر هناك دي لوروب نهضر في لي كونسيكونس يعني مكايلي الكومبورتمون بقي عايش دي برا قمتنا. Cela, mais là, nous ne devons pas tomber dans le piège néant, comme quoi nous sommes dans le piège du communautarisme. Déjà, ça me joue à l'ouest. Nous devons agir en tant que citoyens. Nous sommes des citoyens, nous sommes dans un système mondialisé, c'est au nom de la citoyenneté humaine que nous devons agir. Si c'est neuf, les Européens, ne doivent pas avoir peur d'une communauté qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Le lien de la religion. La religion, elle est réduite à une représentation caricaturale. C'est là des choses de la religion. C'est là des choses de l'islam. صمدي دونك هذه دينا تامور نسن السينارا وقال يقول لك واش السينارا تامور نسن هذه دينا لا لونغ الكفار هذيك سن راهم يهضر et puis il y a autre chose, le fait qu'il soit citoyen aussi. Il est citoyen, donc c'est-à-dire nous sommes des citoyens, devons nous battre pour la consolidation de la citoyenneté humaine. Et justement, il a pas de oublier, Timur Nord, هذه السماح كنا الظروف ديالني اللي شبان كيان اللي تموت ياكيا غاما نسمحيد نكوني عطاسي قفران ديك مرفنا ولا شويه هذا غير يعني دي شغل داكي ولا ما يا با دو يعني يا با دو on n'a pas station d'honneur de leçon loin de là ذا شو نكوني انا با نفهم تمشي لاكي سمولي سمولي دقايق تمشي لاكي واش نتفهم واش نقابل لما كان au nom de la citoyenneté humaine.
ثنمرت قمتنا حسن لوصيف ذا نغمس دي فرنسا صحيت في الريكاكي ادنو غالا قمتنا حسن موسي سي كندا اكيدنا قمتنا حسن نعم قمتنا حسن نسقسد لحسن اللوصي في قلنا مس دي فرنسا يعني الناس ذا شو التبراتنا ذا شو النصيحه يعني رد فكض يغربنا كي قلنا دي لوروب دي مناطن ثياض يعني ما ضروت تمثالينا مثيقي لا تكرا لي كونسيكونس قمتنا حسن اللوصي في نادي يعني لقى تعيش يعني امني هني سيتويان ولاش يعني ولا قرات صار قرويك يعني كاين سيتين كوميونيتي ابار الا قادو كذا مرا الحوغ يعني شرادينين في اللي مدن ما ولا شغل اللي يعني غد في كذا رايك شي نظام في مسلته كيما Effectivement, je rejoins un petit peu le point de vue de notre ami Loussif, d'ailleurs que je salue vivement. Malabé a dit contacter. J'ai vraiment besoin de dialoguer, Iris, s'il m'écoute. Ceci dit, d'abord, avant de donner mon point de vue, et à la limite quelques petits conseils à nos concitoyens, à nos compatriotes qui sont un petit peu partout. Et allô? Donc je disais, je reviens juste à un petit point qui me semble important aussi, parce que l'élément que j'avais oublié de soulever tout à l'heure, c'est que l'Occident, certains pays occidentaux pensaient qu'à travers leur soutien aux dictatures du Sud, ils auraient attiré des intérêts. Ils pensaient qu'avoir affaire à un président X ou un président Y qui quelque part, oui, parce qu'il m'obéit, parce qu'il me fait le tapis rouge, donc je préfère le garder dans l'intérêt de mon pays économiquement. Il va m'appuyer demain dans mes élections, il va appuyer économiquement mon pays, etc., etc. Je peux pomper son pétrole, je peux faire mes bases chez lui, etc. Oui, à court terme, oui, mais à long terme, c'est faux, c'est une erreur de l'Occident. Il ne faudrait pas penser comme ça. L'Occident se doit au contraire d'aider les peuples de ces pays-là à s'émanciper, à se prendre en charge, à imposer des institutions légitimes. C'est à travers cela que l'Europe gagnerait demain. C'est à travers cela que le citoyen, je dirais tunisien, marocain, algérien, zimbabwe, togolais, tchadien, etc., de l'autre côté de l'Asie, resterait chez lui. Parce qu'il trouverait son équilibre dans son pays. Il va aider cette Europe de chez lui. Il pourrait venir dans un cadre d'échange respectable. C'est cela l'erreur de l'Occident d'aujourd'hui, qui ne pensait qu'à titre restreint, qu'à vase clos. Il cherche ses intérêts d'aujourd'hui, de demain, de sa période électorale, de son mandat présidentiel, etc. J'aide la dictature X, j'aide la dictature Y, qui m'appuie, qui va me financer ceci, qui va me financer cela. En échange, je le reçois bien dans mon pays, j'ouvre mes portes à ses enfants, à sa famille, etc. Ça, c'est une erreur de l'Occident. Donc, nous, en tant que responsables quelque part ailleurs dans le monde, nous appelons cet Occident à revoir cette façon de faire. Cette position-là, cette manière d'aider les dictatures est une erreur monumentale. C'est mettre de l'huile dans le feu, c'est donner encore des ailes au terrorisme. Voilà le grand problème. Maintenant, concernant votre réponse à Mohamed, moi ce que je dirais à toutes ces communautés étrangères qui sont ailleurs, n'importe où dans le monde, c'est effectivement, c'est d'avoir la tête haute, c'est d'agir en tant que tel, en tant que citoyen crédible, en tant qu'acteur économique, c'est de regarder l'autre dans les yeux, de parler avec lui, de le convaincre que le terrorisme, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa religion, ce n'est pas sa race. Le terrorisme, c'est X. Il peut être n'importe qui, de n'importe où, qui a attaqué quelque part. Et il faut absolument que ces gens-là, notamment nos compatriotes, nos confrères d'Afrique du Nord, se réunissent, se regroupent, se parlent. Et puis l'élément important aussi, que l'on dénonce. Il faut absolument qu'on fasse des manifestations comme quand on a un problème de chômage, quand on a un problème de discrimination X ou Y, on sort dans la rue pour crier sa colère. Il faut aussi que nos compatriotes sachent s'organiser à travers des associations, à travers des consulats, etc., pour sortir dans la rue et dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe,
Nous condamnons ces actions terroristes. Nous refusons cet état de fait. Et voilà, il faut absolument condamner. C'est très important. Communiquer et agir en tant que, je dirais encore une fois, en tant qu'acteur économique, en tant que citoyen du pays où il est. قمتنا حسن مولا شغيلي نبغى نولي الرين قمتنا سعيد اكنين ايرلندا نغمة سي فرنسا ادنو على غورك قمتنا سعيد اكنين الزول في الاول الزول السلام عليك السي سعيد الزول يمسفلي ديسل المغربيه الزول يجمعنا يدير ثورة كاكين ونير ثلمة نون يميت فكام يوكنا دينير فيكسي وينيون وين يتخمم وين يتخممنا نيك كليم دوكالي ايا مرحبا سي سعيد داك لينا كما في كندا يعني مكيرات سواليض يعني ثواغي ثقي قدران نديك روحنا 34 الارواح ال100 يكتوا جرحا مرحبا سي في كندا مكيرات سواليض تمثال تاكا كما سي سعيد تروق بلاد وضغار تمثال تاكين ادينير اثنا عزير يمولان بوكا ذاكيك يوم يروح نطروحين نعم السير ما غاد حليون سكر بوكا ذاك جالحن وهذا ماشي كان ذاكين هي لمضيق ذي الدونيس نعم إلاق ثورة إلاق ذا الجوغي ومكانيس إومذان ذي الدونيساكين نعم دونيساكي ثورة وستدو يرى في مذان أستدوها في ليزانتيري أستدوها في فيزريمن أستدوها في البترول أستدوها في لور أستدوها في الغاز أستدوها فين كل زمرن أدي السكر الشوال جر ثمورة جر وين النظام ومبعد زينا أدنا إلا نشرا خدمند يون ومقارن ليلوزيون دو لا كونتروفيرس الور لا نشرا ذي دروياش خدمن يمنكر القنويه الناس ومن بعد ديك نهني زمرنا السيس نلبس يسني هو لوردر نوفيل اوردر مونديال سيسس اللبسه اما سي ميديا اما سي لو نيهيليزم le nihilisme, c'est comme si c'est de l'islamisme nihiliste. C'est-à-dire, ورمينا ورسينا ورفهمنا الزرع ماشي سوا ذاك زراني في هذا عندي خزابي فيني خدم بريفيتش دا غنينو امكن تيدروش وكذاكي ودروشنا راه تيكين تيدروش وناس يكسن دوني تي ويوم ارمين يتي فرياقي وين امكانيس ذيك الناس اسمي سوره ومن بعد تناوض انا اناليزي اميش يسدو تمثالاكي زيك لي زاني 70 il y avait une controverse il y avait la dissidence elle s'inscrivait dans un courant de pensée c'était la gauche سوره للنوفيل اوردر مونديال ومن بعديك انوالي اين يضرونك في مورايا كل يوم ومن بعد وكذا كاينين ماشي نغنسن انا نسن لا نجرات في سن ذاك دلولن لولن دون دي جيتو ils ont été exclus frustrés je ne justifie en rien mais il faut simplement essayer de comprendre la situation مي كيصاوبن اخدمن سي واغي ويناكي اشوف ني صاوبن غير داكي امش ذوكين الصح ذوكين هذانا ذا شو ذا غني ماشي تدودوني يوكلني نتصور على الشغلايه خاطر زوره يميزين ماشي لن يميزين ذاكي صافي قريب اسب وساكين عندك صوهم ذا رمي ذاك النان ذي لون 2000 زينا تكفو لا سيشرس ديال الموند اللي غاشي كنت زونا مان يبل 2000 وسانا مان نورمالمون 2000 نيغا زونا مان ثوري سي يوكوان les richesses produites sur la planète, elles ont été partagées équitablement. Si c'est que tu as des gournes de royaume, si c'est que amzan عندما إلا أديش يسر أديش سوين يلهن ماشي سوين ندي السجين c'est l'échec de l'humanité et c'est la citoyenneté qui est visée. C'est la citoyenneté. Les choses de la citoyenneté. La citoyenneté اللي حاجة كانك سهلان تتصرف كاع تقدر الجاري تقدر حبيبك تكسب عينا يوزنتي ذريتي ونادم عينا حزمة درغانة تاون يونا تكسب شي المشكلة يونا تكسب بالبويس تكسب بالبلاغي تكسب بالبابوضي تكسب أحان بنادم إلا إشوي عفايا جيثورا ذا شو بالعقل إلا قد نريستيتوي هي قد الزناد وين يتخممن هي قد الزناد سامداني لا سيتويانتي اي لومانيتي
قمتنا سعيد اكيد صغ يعني يمكن الدنر ثمذانيت العاب يمكن الدنر يعني كل شيء توابنا في المصالح لي زانتيري نمسلا ديك قمتنا حسن لوصيف قمتنا حسن موسيدان سي كندا لوصيف قلنا دي فرنسا كرا الحلول دي سين يعني في كان يوث الحاجه فاكتور يعني كي ولا نمبورتونيك يعني تسرسيت لوكسيدون تسرسيت تمورك الاوروب الا قد تبدل يعني ثيموراكي الجواه هكي سعنا يعني الشرعيه سي ان فاكتور يعني يدي سوفان وكل حوايج كيما ولا شغل يعني غتفقدك شي دار كاين الحلول ولا كاين راه نفاغ سيتويغيتينا مثيكي ثورة كما ثورة ما إلا دعني غنقيم كنزيسينا كلي ذوين النظام ماشي ذنك غنقيم كنزيسينا كلي لي ريسبونسابيليتي سون بارطاجي ماشي سوا بنتسا ناغ ذوايض شغلتينا كني توكرضا اتوايض يونا يتاكل هذاك كاين اللوزا يا لا نوكا ديك اللوظن ورفيرنا راه صبرا يبغيت نصبر مروكيرنا ثورة شو بياقن سي موراياكي باش كنا نفهم امش تسدو موراياكي كنفهم يا مزروي دا شو ذا مزروي لمو دي كتسكوشو لا طريت دينوار la colonisation nous la rien dans un nouveau schéma la néocolonisation de l'histoire les raisons sécuritaires d'État c'est le fruit des raisons sécuritaires d'État يتوخلقن داير ماشي توخلقن كرا الشوال توخلقن اسمي كما الصاد اون ترجمي لي ريفولوسيوني ما نزمرش نسميه كي لي ريفولوسيون اي غير توخلقن شواله تاكي اشوف انت وين غير تاكي خاطر سمي قلنا وقاد يحكمن يسني تساكني سني تشارن اذا سني اكودي السنين لي كونطرات واشو بالظالي لو اخا تشافونا سني البترول تسجن ويا شويه وايف كنا تجني يجذوذن ويا شاينا ميتي شويه كي تي خزابينا كي الروت ذاكي كاين سن كره ونسن ذره ونسن يفتخدمن خاصك يجذوذ نسن غير مويا نسن كان نسن نظن اما انا لا نوقع السكسن نسن ماشي بوياض خاطر مثل ريوسي كاينين كشنا مثل شويضه كاينين نسن كي جابيت الديسكور كي كونسيستا دير هو كي براني ذا شو اذا براني الساكين ويا شابراني قناضي وما مبغى لا مودياليزاسيون ويا شابراني ثورة دا شو يقن حبسن نهني ما كاينين باغ اكزومبل نكرك قارون يقن حبسن تشوتنا لي ديكتاتور سوتني لي ديكتاتور خاطر ظرن بلا ديال ونشتاع ظرن باللي كانت خزابينيه اللي كاينه تسدون ظرن باللي كذا يضرو يك ونشتاقي ظرن باللي كاسمي خدم لي زاكور تسكسبيكون دي تسدو ظرن لي فرونتيير ارتيفيسيال اللي تسدو ظرن باللي تيواغي وين ورا تسدو مي ثورة كاين فنزم ما إلا بغيتي نشوف ديتي دارت مورايكينا هي قصد الصح الحسن يذهبوينا يسرداتين c'est-à-dire les régimes dictatoriaux militaires mafieux plutocratiques يقل حبسنوهم تشوتونينا لا سكيت نزوالو ذاتي لا ديك الديمقراطيه باغني ومن بعد بارابور بارطاج دي ريشيس il y a un partage équitable des richesses que ce soit sur la planète que ce soit entre les individus. Est-ce qu'un jour, ils vont accepter, est-ce qu'il y a des études qui sont faites, il y a une très forte corrélation, c'est-à-dire un très fort lien entre parfois certains actes de violence, y compris de la violence extrême, et la pauvreté. Il faut justement mettre en place des mécanismes d'endiguer la pauvreté, pas simplement la pauvreté en termes de richesse matérielle, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté. Il y a des cités ghettos, il y a des gens qui se sentent complètement à part, en dehors, ils ne sont pas considérés, c'est des frustrations, c'est ça que les Turcs, mais هيجن خاصك نيد البياج ديال تطوندو اي مكشمي اشعك لوين تكشمتي البياج ني وين نذيهجاك روح تصوانيه وتقرر باللي واقي تنزدينا دينا هذه كيجن ويا ذاك خاطر وياش دينا كاينين تكسر واحد وايو ولا شكر وين ديالنا الساكين يديني ما هو يسي غرا ونظري غير نداري اي ديني يدي السفهم سديني سيروان سديني سيروان يدي السفهم مشاي كسر واحد وايو ça n'a rien à voir. ثورة سوى تمثاليث
la réhabilitation de la citoyenneté, et la dimension humaine de l'homme, soit chaud, une semaine, une frappe, c'est très bien, il y a le خاطر ما يوليش لا سيتويانتي هاد فرق تبتي حريشين غير دينا يبغى تدوت دينا تدوت نوايي نظرا ثاني نوايي نشي الروند دي لا سيري ويا شي الروند دي راي ويا شي الروند وشو ويلي شو لنشرا بغانا دي ضروط يثبور النظام انت تلي هنا ماشي طاس لهنا ماشي طحل لهنا نعم الاثنين هي قال حبسن كلنا هنا كي مخرطنا كي كلنا خدانا كي كلنا استخرنا ونتسوتونينا راه خاطر تسكني شكرنا التوالي ليزيليكسيون عن نوايا يدير من قدافي غنضحوحن نوايا وي قاعد يجاون دي ليزيليكسيون على ودي ماشي كي دينا لي ميديا دينا انا في دينا لا الشراوات قلنا ندير شويه كي أنا زورا إلا قد حبس الموند داكين يا با دو سوبريماسي لا سول سوبريماسي قلان سي لا سوبريماسي هومان اي سيتويان يا با دو سوبريماسي مي وتسرحنا راه هكا فاسيلمون يشريح وين يرون تشريح تسكور ثوريق النار وكذا قوقنا نرى كمثنا السعيد نسعى نبغينا سي فرنسا كمثنا اللوسيف سي كندا كمثنا موسي يعني سقساتني في لافوبي كان الخوف يعني بغريب بني قلنا ذي برا ذي سن يعني ولا قرا بنادم ذي غلي ذي تفختاكي هذه عيشه من سميه يعني ما كيدنا داك الشيء اللي مزوارو سي لا ريسبونسابيلتي دو تو الموند ولا قرا دولي مانيس باللي زعما انت سي لو بروبليم دي تموراي براني ناكي مالات ضرور ثواغينا مثيكاك مثلا ثورك مثلا سمحيه الكوميسار ما يبدد قبل خص القدم يضري غارقو فيه ويصفى اشو الخوف يلال ما يلكش تشينين وتخدم ضرا ديجا يمانيك اكود يمانيش وتخدم ضرا خلاف جري يمزانن لكن يلا غتقدر ضمانيش غتقدر لا سوسيتي غتقدر ثمور سندر اللي واش تاكوض ورتاكوض انا اشو توكزي يلال شو توكزي لا ما الا غير نديري وتخدم ضرا او كونترير سورا يواني وكنين جوستومون لي ميديا سورتو لي ميديا اسكن حريشه تسكن جوستومون لا بارول ايويجاد جوستومون يشي قارن باللي نكوني مخلفه راه كدويه نكوني بريد بريد زديجن نكوني مور نقاره وقال نقندي دروياش ورسان الدين لا ميلا اريان دي دورسان اشما وقال كي دروياش داياكي اشو وما يخوفني عن شاف جوستومون ولا قرد راني نكشم لو روبلي سور سوا نخشم دون ان تيرك دو بارانويا اني عود كبري لما نكوني غامي غاشين اي بي ما يلات لي زينيسياتيف ماشي نكوني غا كنيش قارن شيرا هي قطرو هما لي نو يا دي زينيسياتيف سيتويان جوستومون pour appeler à ce qu'il y ait l'apaisement à ce qu'il n'y ait pas discrimination خاطر لا تزعني لي فورس اكستريميست أتصدع وقال الإكستريم ضروا تقول بعني كليه وقال ندوي في الطفل ذا أنا خطر وقال إني شوية هنا ندير شوية يشرفي ونندل لاني ذا من ندل لا إله اسمي سنتحفظ الدوام ديالنا ذا وقال إني ذا أنت كذي بوليتيك سي جو سيكاتور il faut couper l'herbe sous l'herbe sous les pieds de l'autre avant même qu'elle pousse وقال إني ذا أنا ذا عملت شوفاني من دويار نسن من دويار نسن شو تبردي ويني بني من دويار نسن وزرانا لا بليك تبردي ويني من دويار نسن لي كورومان التلاعب مي وقال إنه يقرأ نسمح سن il faut pas céder هذه des initiatives citoyennes et puis نكونين il faut donner l'exemple ما تصدر ديال الكارتيي ماشي ذي هوزيين ماشي ذي ناس تصدر ديال الكارتيي امتي فولونتاريا طون زون طون تشكير تروح سي سا لا سيتويانتي اللي حوايج كايزين مشطاح سوا شانكم السوق ديالهم ديمقراطيين يشوي تدر ديمقراطي يكون بحال مزيان مزيي ومسارا يذوبان السلام تي خوتام انكم سمشطاح ما الا باغ اكزومبل ديال الكارتيي اللي كورت سوتيا روح تخاون روح تستغرب ما الا باغ اكزومبل خدم الفولونتاريا روح تخدم الفولونتاريا ما الا باغ اكزومبل il y a une marche citoyenne dénonçant la violence d'où qu'elle vient روح تسكير هكا جوستومون
Ça ne veut pas dire il y a pas de vers la minorité visible, comment ça n'a collé les... Non, il n'y a pas de minorité. On est dans une république, c'est des républiques, bon, l'enchère القوانين اللي كراهنا سميت تسدو الدوبريد عندها يسداو قامه زي شو يقامه ورتري مانيش لا القزيمه لا الكيوفوس الدوا كتمداني افيك لومانيتي زواجين لا سوليسيون اي نظام رجولي ومن بعد ديك يزمري خاطر لا تكرا شويه سي دي بياج. بارك الله فيك. من البياج خدم من البياج انا كتفرض انا توقع مانيش وليو تروح لتصدر الزات تقلبهم شاد مانيش سي البياج. قمتنا السعيد داكنين كديني ثاني ثم قرة كما تلي دي كدنا سي فرنسا انو راح قمتنا احسن كدنا قمتنا احسن قمتنا احسن هاد سلط سلايد محمد وي مدي كدنا قمتنا السعيد داكنين سي فرنسا يعني في كد الرئيس المسلد يعني كان الحلول قمتنا احسن انك اقداش مقرن يعني كان الحق ثمثانيث إن يعني سي لا ريسبونسابيلتي دو تو الموند كل يونس على المسؤوليه مشطوحه مقرن يعني كملنا كان دقائق الرايك يعني مكان الحق تمثالين تمثانيث فوالدينا مثلا السعيد داكنين يسعى الحق السعيد بويندينا يسعى الحق بويندينا جو لو رجوان شيمي خاطش كلش دي لا ريسبونسابيلتي كلش دي ليتيك كلش دي لا مورال دو لا بيرسون إلاق كل يوم دينا دوني ثاقي هذه السمور العقليس هذه فهمتي لو فبايض إلاق عرفوني زعافني ياكني نجدان قاروينا وسنتيليزا كون نستعملها راه الحقاريون الوقت وين كلش لا كومونيكاسيون الهضره كراكيدي إلا كنكومونيكي إلا كنهضر باش عندنا في الحلول لي سوليسيون الى مشاكلنا ماشي نكاديني غواليو شي نضمض تنقو حتى يدوصد نضمض هكا زي يدوصد ماشي كنا نريقلو لي بروبليم لكن نرنو الهموم يمنا ون بعد ون يفرق ونتمعسى ونجي الهموم يوراونا دوني ثاكني كيف شو مقارن لا موندياليزاسيون قال غيستو لا موندياليزاسيون لا موندياليزاسيون باش تفهم شويه كان استقبالات القاروفان تمولا غراس لا سيونس دو لا تكنولوجي غراس العلم كاين تورا كثر من العلماء الله يبارك ربي العالمين يفكاد العقل العبد يفكاد الرحمه يفكاد تموت دوني ثنشتيلات الى لا ناتور كاين طجاكين هكا كاين ساير كل ترافير لو موند. Il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à toi, ni à moi, ni à la France, ni au Canada, ni à l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la mondialisation, nous la voyons sous cet angle-là. Tout ce qui m'appartient appartient à tout le monde, tout ce qui appartient à tout le monde m'appartient. دينا بالك نمسعو استطلاع عليه ونمسفهم بغيرنا نكوني لا شوف غادي نير tout simplement les systèmes de certains pays notamment les nôtres enfin les systèmes de certains pays politiques avec malheureusement encore une fois l'illégitimité institutionnelle et constitutionnelle parce qu'ils sont illégitimes beaucoup de ces pays qui fournissent le terrorisme il faut que l'on comprenne aussi l'illégitimité de on crée quoi? On crée l'injustice sociale parce que l'art ما إلا illégitime ما إلا voter على فلاسو voter على فلاس شتيني تفك الحكومة الدراع que ce soit un maire, un chef de daïra, un président de la République, d'Algérie, de l'Afghanistan, de n'importe quel pays du monde, il imposer la loi, il va jusqu'à même instituer la vie et la mort, donc il nous faut l'injustice sociale, il nous faut le mépris, mépriser les peuples, il y a l'ignorance citoyenne, la misère sociale, c'est des ingrédients et favoriser l'endoctrinement des jeunes. C'est ce qui pousse le jeune à dire c'est un monstre, à dire si vous voulez, c'est un automate. Donc il va faire ce qu'il veut, il utilise l'arme, il utilise la violence.
Donc, soyez de Nerlina, l'Occident, encore une fois, l'Occident a dit femme, il faudrait absolument, je le dis en français, pour que beaucoup de nos amis qui ne comprennent pas qui sont un petit peu dans cet Occident-là, qui parlent français, comprennent, qu'ils sachent que la meilleure arme aujourd'hui pour préparer le meilleur lendemain aux générations futures, c'est de ne pas aider les dictatures du monde. Il faut absolument pousser à les élucider, à les éliminer, à les déléter. Il faut donc aller vers la démocratisation des pays sous-développés. Il sur place, il faut les aider. Parce qu'un pays, c'est un légitime, mais il faut placer le chabich, qui placent la transparence, l'équilibre, le partage des richesses, ou le partage de la misère. Même il a ثمور في السعارة والسعارة الخيرات والسعادة والسعة ما يبلاصي قرون تمورت ديون العبد بلاصين الشعبي نس اسنيني هذه لي فرون يلسن اسنيو ساعة باش الساعة مرتاقين ساعة الريح ساعة دون on est d'accord, on va partager le pain, d'accord, on va pas se lever contre notre chef. Mais dès lors où il est légitime, il fait ce qu'il veut. Donc c'est tout simplement ce que je voulais dire. La légitimité, même un raté, même il contribue un petit peu sous forme de un syndicat. Le terrorisme est un syndicat. D'abord, même l'Occident, l'Angleterre, la France, c'est eux qui avaient le terroriste. Il est né chez eux. Il est né chez eux aussi. C'était eux. Il est né en France. Il a grandi en France. Il est écarté en France. Il est méprisé en France. Il est devenu un monstre. Il est devenu un terroriste en France. Comme on a vu aussi des terroristes venir d'ailleurs, appartenir à d'autres régions du monde, à d'autres pays du monde. D'où ça veut dire que le terroriste, il peut être de n'importe où. Il peut naître n'importe où, grandir n'importe où et devenir terroriste n'importe où. La meilleure solution de l'apprivoiser, d'éviter qu'il y ait d'autres terroristes à l'avenir, la meilleure façon de lutter, c'est d'être à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, à l'écoute de l'autre. Il faut qu'on s'entraide, il faut que l'on partage les richesses du monde. On est condamné à se les partager. Chacun aura la valeur de sa force de travail. Les gens à travailler. Il faudrait que l'on partage le fardeau, que l'on partage les richesses, que l'on partage la misère. غماتنا حسن موسي تلات سيلكان داكينا تنمير ثم قرات إذا من على وقت غما ويقديك شمنوك كذي الساقي غماتنا حسن لوصيف ذا نغماسي قلان دي فرنسا سينا تنمير ثم قرات غماتنا ما سعيد أكنين ذا نغماسي قلان في فرنسا تنمير ثم قرات أنقالونا غماتنا حسن موسي ذا سلواي تذوكلي يعني قلان قريب كندا وممطون ذم وسنودي ثم سنة ثنمير ثم قرات ويقاد كانوا كثم زوث ثقي أو نديني ثنمير ثم قرات سيل جهة النغ أو نديني نجاوند لهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.